आं abono koyo joto tiprasa song tonai no song haidi chini maithino chini अधिकार no songbo गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे वो song आंदोलन के जो चीनी माइथनो song दाबी केलाने abono chini मूल उद्देश्य आर्मी joto chini tiprasa no song koinai je rawat sudu song tipramotha party ya joto je kuno party paketo nini bobishat tamaunai nini future tamaunai nini generation tamaunai abono wan so ye chong samung matanglainai ami chong kehani against oya chini maithino chini अधिकार no chong saye chong malanai abose chini waichumo army maharaj chini jotoni buka jotoni guardian chini maharaj jotoni khasuksa bo chin boye belai kosto bongkha bini sak sori rauno chong naye chongbu bari kemi khau du phok makau tamoi mole tini rajbariyo bung kahama ke tongmai mo jaga o bodima lama rau phaiye bung saya nungye ke belai ke tu khomak amai tipura sarona koyu hai pedi maras na group suno ham देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA एडीसी में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Itu
जोनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भविष्यत चिंता खेनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिशन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साक्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चौ तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चौ कोयो चंबाय फाइदि चंबाय सपोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुग थामसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबोनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चौ फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चौ आंदोलन थे चौ चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो चौ कोइनाय जे रोड शुधु चौ तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुग चौ सामु मातांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट या चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चौ साइये चौ मालानाय आबोसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुंसा बचिन बये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चौ नाये चौबु बारि के बिथाव दुखौ माखौ दामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया के बेलाय के दुखौ माखौ आमय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांख्रु सुनो हम देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली तिपरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Itu
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ कुमानी जे साल क्लाउक मा चंग नाइसि दंखा किंतु बरो जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपाय तामौनाय तिप्रासारनि हामपान्दा तामौनाय तिप्रासारनि भविष्यत तामौनाय एवं तिप्रासारनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हाथे कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन थे बरो चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चों तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुम माने चांग तंनाय तिप्रासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनि माइथिनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासाराव न चों कोइनाय जे रोड शुधु चों तिप्रा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुग चों सामु मातांलायनाय आमी चों केहानि एगेंस्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साइये चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये जोंबो बारि केमिकाव दुखौ माथो दामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै म जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया केने बेले के दुखौ मखमा सामायो आं तिप्रासारावनो कोयो हाइपेदि महाराज ना ग्रुप सुनो हम सर आप आने वाला देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली तिप्रा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Betul.
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय त्रिपुरासारनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरासारनि भविष्यत तामावनाय एवं त्रिपुरासारनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइखा ओ जागाव हाथै कुतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बर चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बर चों तंगैने जत त्रिपुरासाराव न गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरासा सं तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर मैं जत चिनि त्रिपुरासाराव न चों कोइनाय जे रोड शुधु चों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसो ये चों सामुं माथांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट या चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साइये चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आरो मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि केम थाव दुखौ माखौ तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया ने बेलाय के दुखौ माखौ चालामै आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र नांग्रुप सुनो हम देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे खास लैंड में रह रहे ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में मैं बीमार हूं ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Itu
चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौक दंमानि जे साल क्लाउक मा चौनाय सिनि दंखा किन्तु बराव चौनो थंगी दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनी नेक्स्ट जेनेरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिशन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथै कतरो र फाइये चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन थे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चौ तंगैने जत तिप्रासाराव न गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चौ कोयो चौबाय फाइदि चौबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चौ फाइदि चिनी माइथिनो चिनी अधिकार न चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चौ आंदोलन थे चौ चिनी माइथिनो दाबि खेलानाय आबनो चिनी मूल उद्देश्य आर मैं जत चिनी तिप्रासाराव न चौ कोइनाय जे रवत शुधु चौ तिप्रा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनी भविष्य तामावनाय निनी फ्यूचर तामावनाय निनी जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे चौ सामुं मातांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट या चिनी माइथैनो चिनी अधिकार न चौ साइये चौ मालानाय आबसे चिनी वाइचुमो आरो मी महाराष्ट्र चिनी जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनी महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीराव न चौ नाये चौबु बारि के थाव दुखौ माखौ तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया ने ओखा बेले के दुखौ माखौ आमायो आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव के ऊपर महाराष्ट्र को चाहते हैं। देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली तिप्रा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद ADC में 35% लोग रहते हैं आज के TTA ADC में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई वांट टू डेथ आई डोंट गेट समथिंग बेटर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द बीजेपी, बिकॉज नोबडी इज कमिंग थॉट द इंडियन whoever is doing such, you know,
Don't know. He's a senior or called everybody in Japan. So, Kazan is up to you. Timmy, Manustango, Cox, and Bagima Paka. Senior, the singing Oglam Midnight, Oglam no Town Night, Night, Sim Mediani, friends of Kanabagin and Borno, of the thing San Lanka. But San Bagida Manustango. Cox ka je 28 February hatai kotor eba boromora aro sini bugura up to date first kene jamoron onoshon eba je hashtag obo belai no soba kotor mai soba sagani ba saklaini belai kok tu belai kok rak sastini buku katam bagi mosabano bagi bo decision naka ba sagle naka lapul kurusai bo sin hastini joko tipani bar ki halang mista jamu digustini survival ka existence bagi koran kisamani jago no বঢ়িয়া লাগিল কিমান হ'ল তাৰ 12 खामानि जे फरायनाय खामानि जावो भुवनेश्वर थांनो थांनो खामानि किसा नालुखौ सायख'नाय friends, we are electronic media, all other news people, so relatives.
We are sitting here today, consisting of District Secretary, Block Secretary, CW Central the Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who are from different places. এখানে আজ বৈঠক হইতেছে যে প্রায় এক ধরে কি কথা সরকার রাজ্য সরকারের একটা বিচারার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা ভাবছিলাম যে জনসাধারণ পক্ষে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করতে আমরা মহারাজ পরিত কিশোর দেববর্মা ওনাকে আমরা সমস্ত কনফিডেন্স দেই উনি আরো করুক, সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য আলোচনা করলেন। কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফে সেরকম কোন উচিত হয়নি, যার জন্য খুব হিত হয়েছেন। আমরা খুব দুঃখ, যারা জন্য 12 ঘন্টা দিচ্ছে আমাদের এই যে নেতৃত্ব যারা ডিস্ট্রিক্ট ব্লক থেকে সাব ডিভিশনাল থেকে লোকাল থেকে যারা আছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, ডিসি যারা আছেন এবং বুথ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্ব এখানে আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশাও আজকে যে ওনাদের পরামর্শ হইতে আমরা একটা লাইন আমরা হাতায় করে অন্বেষণ যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে খুব বিশৃঙ্খলতা হয়। যেটা আমরা শৃঙ্খলা হচ্ছে না, মহারাজ উনি জান না, আমরা সবাই কেউ জান না, শান্তিপান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক দায়িত্ব অন্বেষণ আমরা করব, বাস করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন ভারত সরকার থেকে কারা আছে না, ওইটাই সেই না 28 আরম্ভ হবে, 28 না 26 মঙ্গলবার বুধবার 20 থেকে 19 পর্যন্ত। ওইটা আমরা যখন আমরা অনশন করি তখন তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা করি না, ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় সিদ্ধান্ত আমরা আঘু করবো। গ্রিমে আমরা কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে তার ভু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা দিতেছি না, মনে করে তারা আসুক, কথা আসুক এবং মহারাজা অ্যাভেলেবল। এখন যদি তারা এখানে আসে উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমি ডেমোক্রেটিক মনে করে আলোচনা করতে পারে। এর আগে যে দিল্লির করা হয়েছে কি বলেছিল দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ পাইনি, তা তাদের উদ্দেশ্য পার্লামেন্ট হতে পারে, আমরা বুঝি, কিন্তু তো আমরা নাই জমায়েতে। এখানে তো আমরা করতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখ মার্চ এখানে 50,000 খুব আছে। এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে রোল এই রোলের আলোচনা করবে। থ্যাংক ইউ। Maharsno mana central during agreement nani kau je cloud marung nai sini dong. Itu pro cuma hongi dong kap tik state kaita. Kau sini buka one sini ka ekor sini kau tahu nai. Pasar ni hantar tamu nai. Pasar bobler tamu nai. Kamu pasar ni ci next generation ni bobisho cinta keno. Ini boba grab decision malah. Bong thuya sak rani mana saya nui no. Saya tisar orang bayi bong kenai. Je bini sak
birang matungsa abo haike joto no thagirika abo no tinchung mapaika o jagao hathai kutoro ro phaiye chini right ini onon khei chung pura road block yang boro chung tongne joto tiprasano chung kusung kare chang tungai tiprasano chung koyo chung phaidi chung bai chung no sapori maharashtra chung no thamsi mai to joto ei maharashtra kapru abono koyo joto tiprasano chung tongai no chung phaidi chini mai khelo chung odikaro tanatrik pame demokrasi wewo aro khei chung chini mai khelo chung tabiklane abono chini mul uddesho ami toto chini sarono chung nai robotu chung tiprama party ya joto যেকোনো পার্টি তো দিনে ভবিষ্যৎ মানায় দিন ফিউচার তা মানায় ni generation mai abono wasuli sang makane ami chung kahani again so chini mai thei adhikar no chung saiye chung malanai abose chini wasul army maharaj chini joto ni kha joto ni chini maharaj to ni hasungsa boye belai kosto ini sasolono chung nai chung bari mau tu thong tamoi ma tide radio bung kahama ke tongmai mo jaga bodi ma lama rau phai saya nunggu ini, lagi tu, ang tipra sarong koyo, hari ini pas nang suno hak. देखिए मैं एक अमीर हूँ मैं 10 दिन दिल्ली में रहा मैंने 1 साल में बहुत मीटिंग भी की है उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली मथा हमारी ATT के जो रिटर्निस्ट थे बोलते हैं UIPC नाम का उसके बाद BJP के लोग IPA के लोग सब ने उनसे बात की हम सबका भी लिया एक बार 2 बार लिया उसको छोड़ के मेरे संग बात नहीं हुई अब हमें देख रहा और क्या हुआ बोलते हैं हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं हुआ तब तक देखेंगे कि किया जाएगा और स्प्रिंग के लिए हमारा ऑप्शन दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा के स्थानीय लोग आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं सब इस लैंड में रह रहे हैं इस सब चीज को स्विच करना है कि फंडिंग के बाद EDC में 30% लोग रहते हैं आज के TDA EDC में अभी 2% लगता है तब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से कॉन्स्टिट्यूशन से लाइए अगर नहीं रहे तो मेरा कोई राय नहीं तब मैं निकल जाऊंगा हत्या के तौर में मैं बीमार हूँ वैसे भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई टेक समथिंग रिस्पेक्टेड ईदर द कांग्रेस और द बीजेपी बिकॉज नोबडी हैज कम इन थॉट अबाउट द इंडियन पीपल सो हुएवर इज विल हेल्प अस वी टॉक Dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those collecting news, we are sitting here today consisting of District Press Secretary
Block President Secretary, and CWC, Secretariat Committee, Special Forces, Youth Forces, and from other those who have from different places. আমরা এখানে যে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভারত সরকারের একটা আলোচনা আছে। এই সুযোগ আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করতে মহাসুদ কিছু ধরা ওনাকে আমরা সমস্ত কনফিডেন্স আমরা উনি আলোচনা করুন সেভাবে আমরা নিলেন। কিন্তু আসলে ভারত সরকার থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনিও খুব দুঃখেছেন, আমরা খুব দুঃখ। যার আর্জেন্টলি ভলান্টার নোটিসে আমাদের সকল নেতৃত্বরা যার ব্লকে ডিভিশনাল থেকে যারা আছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, ডিসি যারা এবং ব্লক কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্ব এখানে আছেন, তারা আছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ হতে পারে। আমাদের লাইন আমরা খাইতরে অনুসব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা শৃঙ্খলতা চাই, মহারাজ শুনিয়েন না, আমরা সবাই কেউ চাই না, শান্ত হবে। আমরা আমরা করব, মহারাজ করে, তারপরে আর দেখি কোন ভারত সরকার কোন আসে না। 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, বুধবার থেকে অনিষ্ট কার্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তা পাশে ওইটা আমরা আলোচনা করতেছি। এখন আমরা অনশন করি, তার সঙ্গে আন্দোলন থাকবে, আড়াই করে ঘোষণা করে নেয়, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটা সিদ্ধ আমরা করবো। অগ্নি আমরা কোনো কিছু বেশি দেবো না, সময় এটা না হওয়া হয় দিল্লির সাথে না হলেও জব দিতে না। তারা যদি মনে করে তারা হাতায় কথা আসুক এবং মহারাজা অ্যাভেলেবল হবেন, আমরা তোমার ক্রিটিক্যাল লোক যদি দিল্লি মেয়েরা আলোচনা মনে করতেই পারে। এর আগে কথা হয়েছে কি বলে এখন কোনো পজিশন পাইনি, তারা উদ্দেশ্য পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা কিন্তু এখানে তো নাই। তো এখন আনতে পারবো না, 2 তারিখে মার্চ, এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব মিনিমাম শেষে কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্টারে যে রোল ওই আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। महाराष्ट्र बुसुबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एलिमेंट खेनानि मानी साल क्लाव जोंनायसि किन्तु जोंनो थंगि दं पॉलिटिक्स थे दंखा अब एसिनि बग्रा वंशुखा एक मार्चनि पयथानाय पुरानि थांफाना थानाय तिसारनि भविष्यत कामावनाय एबं तिब्रानि नेक्स्ट जनरेशननि भविष्यत चिन्ता कम जिनि बाबो डिसिजन नाला थैया सान जरानि माने जाया नुयिनो सिनाय तिब्रा सारंबाय बं फाइट खेनाय जे बिनि आमा थाङा बहायके जो न साख्लै तिनि फैखा ओ जागो हाथै तर र फाइनि स्ट्राइक जिनि अनन बर पुरा रूट अफ नन बर तंगे तो तिब्रा साउनो गुसुं गुसुंआनो चां तंनि तिब्रा सार जो
joy faidi joy sapu tungno sapu kedi Maharashtra ni kanhan itu top faid mosno tangkru faidi ang abon joto tiba sak sok sok ne di sini mungkin no otarno jumbo kagat ke depresi o andolon dei sini mungkin abon sini mul uddesho numi to sini tiba sano chung koina je robot chung tipram thapti ya joto no party paketo ini botap tamau ini future tamau ini generation tamai abon waso chung samung ngalene ami chung khani against ya sini atino sini odam no chung sai chung malana abse chung ami Maharashtra joto ni bukhato ni garje ti Maharashtra joto ni khasusa bosinde ei kosto bung ini sak shori rano chung naiye bari kim thau thau kami male dinies bari yo bung kahama ke toimo jagao bodi mal amar ye bung saya nung ye galek tu sama ya ang tipasar unak koyo hari maras nang sunat देखिए मैंने कब इंडिया को मैं 10 दिल्ली में बैठा मैंने एक साथ से मीटिंग भी की उनके एक ही मिश्रा जी अगर कभी आए हमने राष्ट्रपति ATF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं QF का नाम उसके बाद BJP के लोग ITT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सब व्यू लिया एक बार दो बार लिया उसको छोटी भी बहुत बार मीट हुई तो अब मैं कर रहा हूँ कि हो रहा है हो जाएगा कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन नहीं हुआ तब तक आप देखें कि हमें पहुंच जाएगा किसी और से के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95 त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं फॉरेस्ट लैंड ये चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं पढ़ेंगे ADC में 35% रहते हैं आजकल TTA में हमें 2% बजट होता है इसका प्रॉब्लम कौन सा ये सब चीज के हमने कहा था कि जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन आई अगर आ रहे हैं तो मेरा भी राय नहीं तब मैं निकल जाऊंगा हत्या में मैं बीमार ठीक है लेकिन बहस से कभी भी राजा को निकल जमीन में धूप में जाना चाहिए और आई फास्ट टू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग स्टेबल इधर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज नोबडी हैज कम इन थॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट सो हु इज विलिंग टू हेल्प यू विल टॉक Dear friends of media, electronic medias, all other news people who are telling news, we are sitting here today, session of District President Secretary, Block President Secretary, CBC Supervisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, they have come from different places. আমাদের আজকে বৈঠক হয়েছে
দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি মতার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আমরা সুযোগ এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণ পক্ষেই যাবে, কিন্তু রাজনৈতিক টানা করাতে আমাদের যে মাস্টার ডিপি বর্মা ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা হোক সেভাবে উনি খুব ধরে আলোচনা, কিন্তু অসুবিধে ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ আমরা পাইনি। যাও উনি খুব দিয়েছেন, আমরা দুঃখিত যার আর 12 ঘন্টা ঢুকিয়েছে আমাদের সকল যে নেতৃত্ব যারা দিক থেকে সাব ডিভিশনাল থেকে লোকাল থেকে রুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্ব এখানে আছেন আসছেন, ওনাদের কাছে এইটাই আশারাও রাখি যে ওনাদের সমস্যা ঠিক হবে। আমরা একটা লাইন ভিডিও করছি যে আমরা হাইকোর্টে অন্বেষণ যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেহেতু আমরা বিশৃঙ্খল চাই না, মহারাজ নিয়েও চান না, আমরা এটাই চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক আমরা করব, মহারাজ করেন, তারপরে আমরা দেখি এরকম ঘর কাছে যে ওরা আছে না। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে হবে, আজকে তো 25, 26 মঙ্গলবার দেখি 28 বুধবার থেকে অন্য সকালে রাস্তা বন্ধ করে না পাশে ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তার সঙ্গে কোনো আন্দোলন থাকবে, এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধ আমরা লাগু করবো, আমরা কোনো কিছু বলবো না, ঠিক সময় আমরা লাগু করা হয়। দিল্লি থেকে আগ্রহ করাটা হয়েছে না জব দিতে তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাতায় কথা আসুক এবং অ্যাভেলেবল এখন যদি তার কাছে অ্যাভেলেবল হবেন, আমরা তো মেডিকেল লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে দিল্লির করা হয়েছে কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো কিছু আমি পাইনি। তারা দেশের পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা কিন্তু এখানে তারা নাই। হতে পারে দমায়াতে এখানে এখন আমরা পারবো না, কিছু 3 তারিখ মার্চ আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুল্লুমে আসছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্টারের যে রোলের আলোচনা করা হবে। महाराष्ट्र माने तेंटल दिल्ली रेंगे रिमेन खेनानि कौतुक मानि जे साल क्लब दंनायसि दं किन्तु बराव जोंनो नि दं पलिटिक्स हेतो आबन सिनि बुरा वानसु गिनायका एकमात्र सिनि उपाय दंनाय त्रिपुरासारनि हामपान्दा मावनाय त्रिपुरासारनि भबिष्यत मावनाय एबं त्रिपुरासारनि सिनि जेनेरेशननि भबिष्यत दिन्थिनो दिमाग्रा पजिशना बुंथैया साग्रानि माने जाया नुयाव थांनाय त्रिपुरासाराव बाय बं फाइट खेनाय जे बिनि sak ini rangma tong sanga hai bong to ano sakha abo hai baktinio chung mapka o jagao hai kotoro ro phaiye sini strike sini onoson ke boro chung boro block he no boro tunai ne do prasar o kurkusumane samsang tong na di prasar chung koi
दंबाय थायो दंबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यमाव जत फाइ महाराष्ट्र थाफुबायदि आं आबोनो खुजत त्रिपुरा संसंखनायनो जों फाइदि चिनि माइथेनो चिनि अधिकारनो जोंखौ गणतांत्रिक भावे फ्रेशि वेव जों आंदोलन थे जों चिनि माइथेनो दाबि आबो मूल उद्देश्य आरो मैं जत चिनि त्रिपुरा साराव जों बयना बे रव चुदु जों त्रिपुरा थापतिया जत जेखनो पार्टी फैदो निनि भविष्यत मावनाय निनि फ्यूचर मावनाय निनि जेनेरेशन तांनाय आबोनो वानु ये जों सामना तांनायने आं जोंते एगेन्स्ट होया चिनि माइथेनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबोसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि जेनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बये बेलाय कसबो बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम तावदो फकाव तामिमा दिनि राजबाबु कहाँ के तुम मत गाओ वो दिन में लामा रहो भाई बहु साया नहीं मैं लाइक तुमको मत चला मैं आप त्रिपुरा सारों ने कोई भाई बेटी महाराष्ट्र ना ग्रुप सुनो हमें कि आप आने वाला देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग की है। उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए। ने नॉट ओनली त्रिपुरा मथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका। उसके बाद BJP के लोग, IPF के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने तब का व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उस रोड की भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग, त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं, आगे TTA EDC में हमें 2% बजट मिला है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हत्या में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody is coming and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Trooper Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওইটা 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে? ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হলে জব দিই না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, তাই কথা আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বন্ধুত্বের সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমি বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুল্লুমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौक दंमानि जे साल क्लाउक मा चों नायसिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय এবং तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिशन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतर र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चों पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चों तंगैने जत तिप्रासाराव गुसुं गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुग थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय चों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनि माइथैनो चों दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो चों कोइनाय जे रोड शुधु चों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुग चों सामु माथांलायनाय आमी चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साइये चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि केम खाव दुख खाव माथाव तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नुया केने बेलेखे दुख मखमा सामाया आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हम कि आप आने वाला इंडस्ट्री देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मुहिम भी की है। उन्हें एक शायद अगला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIFC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बात मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে? ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
Itu. Jono je Maharashtra busukbar mane central Delhi rengi agreement khenani kau kumani je sal cloud ma chong nai si tongka kintu boro jono thongi tongka politics state khai tongka abon boye chini bubagra wansuk nai kha ekmatro chini upai ta maunai Tripura saroni hampanda ta maunai Tripura saroni bobishot ta maunai abong Tripura saroni chini next generation ni bobishot no chinta keno chini bubagra bo decision malaka bong thuya sak jorani mane chaya nungyaoino thangsinai Tripura sarong bai bong fight khenai je bini sak bini rangma tongsanga abohai ke bong joto no saklai rikha abohai no tinio chong ma phaika o jagao hathai kotoro ro phaiye chini strike chini onnoson khei boro chong pura road block khei non boro chong tongai ne joto Tripura sarong no kusung mane chang tongnai Tripura sarong no chong koyo chongbai phaidi chongbai support tongno support kedi Maharashtra ni wansuk no thamsani maidhomo joto phai Maharashtra nangkru phaidi ang abono koyo joto Tripura sa chong tongnai no chong phaidi chini maithino chini adhikar no chongbo गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे वो चों आंदोलन के चों चीनी माइथनो दाबी केलानाय आबोनो चीनी मूल उद्देश्य और मैं जो तो चीनी Tripura सारोनो चों कोइनाय जे रोज शुद्ध चों Tripura मथा पार्टीया जो तो जे कोनो पार्टी पक्षे तो निनी भविष्य ताम होनाय निनी फ्यूचर ताम होनाय निनी जेनेरेशन ताम होनाय आबोनो वानसो ये चों सामु मातालायनाय आमी चों केहानि एगेन्स्ट होया चीनी माइथैनो चीनी अधिकार नो चों साइए चों मालानाय आबोसे चीनी वाइचुमो और मी महाराष्ट्र चीनी जतनी बुफा जतनी गार्जेन चीनी महाराष्ट्र जतनी खासुसा बो चीन बाये बेलाय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि केम थाव दु फकाव माथाव तामय मले तिनि राजबारियो बुं काहामाखे तंमयमो जागाव बदिमा लामाराव फायो बुं साया नंगै बेलाय खतु खमक आमय आं Tripura सारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र नांग्रुप सुनो हा कि आप आने वाला चुनाव में महाराष्ट्र के साथ देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली Tripura मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सबका व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा
तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद ईडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, टीटीए एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में, मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them. Dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news, we are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Tripura Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক
টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওইটা 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে? ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ मानी जे साल क्लाउ मा चों नाइसि दंखा किंतु बराव जोंनो थंगी दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइखा ओ जागाव हाथै कतरो र फाइये चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन खे बर चों पूरा रोड ब्लॉक खे न बर चों तंगैने जत तिप्रासाराव न गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबोनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चों फाइदि चिनी माइथैनो चिनी अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनी माइथैनो चों दाबि खेलानाय आबोनो चिनी मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनी तिप्रासाराव न चों कोइनाय जे रोज शुधु चों तिप्रा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनी भविष्य तामावनाय निनी फ्यूचर तामावनाय निनी जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुग चों सामुं मातांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनी माइथैनो चिनी अधिकार न चों साइये चों मालानाय आबोसे चिनी वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनी जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनी महाराष्ट्र जतनि खासौसा बो चिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि के बिथाव दुखौ माखौ तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया बेले के दुखौ माखौ आमय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांग्रुप सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव के महाराष्ट्र के चाहते हैं। देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली तिप्रा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं, फंडिंग के बाद है। एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্র মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলাদা আছে। এই সুখটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ঠিক জনসাধারণ এই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানিতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত কনফিডেন্স আমরা দিই উনি আলোচনা রূপ, সেভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আমি করলেন। কিন্তু আগে ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম পজিটিভ আমরা পাইনি। যাদব খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টা নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল গ্রাসরুট লেভেলে যারা আছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাতের ভেতরে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে কোন বিশৃঙ্খলতা না হয়, যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। 28 তারিখ হবে, আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকাল জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, এটা আমরা আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই, এটা কোনো ঘোষণা করি না। তো আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব, অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জয় দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাতায় কথা আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেপুটিকেট নিউ, যদি দিল্লি মনে আলোচনা করবো নিশ্চয়ই করতে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা না। হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ, এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কোনে আসতেছে। কি বলবেন এখানে? এখানে আমাদের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खानी कॉक मनी जे साल क्लब मा जों नायसिनि दं किंतु बराव थंगि दंखा स्टेट खायखा बुंबाय सिनि बग्रा वारु नायखा एथ्र सिनि फैता मावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा मावनाय तिप्रासारावनि भबिष्यत मावनाय এবং तिप्रासारावनि सिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भबिष्यत चिंता केनो सिनि बबाग्रा डिसिजन मालाका बुं थेसाक जरानि माने चाया नुयावैनो सिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंथाङा आबाहायदों तो साख्लेखा आबाहाय तिनियो चों मा फाइखा ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन खे बर चों पूरा रोड ब्लॉक खे नन बर चों तंगे जो तिप्रासारावनो चों माने चांग चांग तंनाय तिप्रासारावनो चों कोयो चों बाय फाइदि चों बाय चोंनो सपोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थामसानि माध्यम जत भाई महाराष्ट्र फाइ आबनो कोयो जो तिप्रासा चों तंनो चों बायदि चिनि माध्यम अधिकारनो चोंबो गणतांत्रिक बा डेमोक्रेसी वे वो चों आंदोलन की चों चिनि माध्यम दाबि केलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो चों कोइनाय जे शुधु चों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो दिनै भविष्यत कामावनाय दिनै फिउचार कामावनायनि जेनेरेशन थानाय आबनो वानसो ये चों सिमा थांलायनाय आम चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चों साये चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जत उफा जत गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बाये बेलाय कष्ट बुंखा दिनै साग शरीरावनो चों नायो बारि केम थाव दुखौ माथो तामय मरके राजबारियो बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामा रुफायो बुं साया नुया के ओखा बेलाय के दुखौ मखमा आमय तिप्रासारावनो कोयो फाइपेरि मारस ना ग्रुप सुनो हम कि आप आने वाला मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग IPF के लोग सबसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप कहेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% लोग तो स्थानीय लोग हैं, आज भी पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद ADC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं है तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हत्या के तौर में, मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई unto death till I don't get something respectable, either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
their friends of media, electronic medias, all the other news people who are writing news. We are sitting here today consisting of Group Presidency, Block President Secretary, and CWC Central Advisory Committee, Youth of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনগণের পক্ষেই যাবে, তো এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করতে আমাদের যে মহারাষ্ট্র দেববর্মা ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আসবেই ভারত সরকারের থেকে সেরকম পজিটিভ পাইনি, যার জন্য খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, ডিভিশনাল লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটি বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাতাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়। এটা বিশৃঙ্খলা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না। শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা কি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোন সারা আছে কিনা, ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, দেখি না অনির্দিষ্ট বলে যাবে 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবে, এটা এখন আমরা ক্রয় করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধ আমরা লাগু করবো। অগ্রিম কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লি থেকে আর কোনো কথা হয়েছে না, ওরা ডেট দিয়েছে না, আর মনে করে তারা আসুক, তারা আসুক, মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবে, এখন যদি তারা আসে বলবেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দিল্লি আলোচনা নিউজ করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবু দিল্লির কথা হয়েছিল দিল্লি, এরকম কোন প্রজেক্ট আমরা পাইনি, তা তবে উদ্দেশ্যটা কোনো ইলেকশন হয়ে পারে, যেটা বুঝি, কিন্তু আমরা নাই। হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ, এখানে তো আমি বলতে পারবো না। 3 তারিখে মাস আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসি কি বলে এখানে। আমাদের সেন্ট্রালের রোল এটা আরো করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कमानी जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किंतु बराव जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बय सिनि वानसुनाय खा कंट्रोल सिनि बयतामनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामनाय तिप्रासारनि भविष्यत तामनाय এবং तिप्रासारनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बग्रा बदि सालाखा बं थेसा जरानि ने चाया नुयावइनो थांसिनाय तिप्रासाराव बय बं फाइनाय जे बिनि बिनि रां तंसाङा हायके बं जत साख्लै रेखा आबहाय तिनियो माफो जागाव हाथरो रपे चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ ब्लक खे न बर चौ तंगैने जत तिप्रासाराव गुसुं आरो चां तंनाय तिप्रासाराव जों गयो जोंबाय फायदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुनो थानसानि नायबो नाफिदि आं आबनो फुल जत तिप्रासार संदों तंनायनो फायदि माय थैनो जि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वेव जों आंदोलन थे जों चिनि माय थैनो दाबि केनाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो गयनाय जे शुधु जों तिप्रा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी खेतो इन तामावनाय फिक्सा तामावनि जेरेसन मावनाय आबन वारि दं थांलायनाय आमि जों कहानि एगेन्स्ट होया चिनि माय थैनो अधिकारनो जों साय जों माने आवश्यक चिनि वाइचुमो नि महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा बिनि सागसरियावनो जों नाये जोंबो बारि केमथाव दुखौ माखौ तामय मले दिनिया राजबारियो हामाखे दं गाव बदि मामाराव फायो जाया नङा ने बेले खतु आमय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हा कि आप आने वाला मैंने मेरे मीडिया को मैं बस दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले एक साल से बहुत मीटिंग की है उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली तिप्रा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे UIPC का नाम उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने सबका भी बात दो बुक दिया उसको छोड़ के भी मेरे बहुत बात नहीं हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूँ क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तब तक आप देखिए कि हमें कुछ किया जाएगा किसी और से बिकने के लिए हमें ऑप्शन नहीं दिया गया तब हम आज 95% त्रिपुरा के लोग त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा के स्थानीय लोग आज भी पास जमीन हटा नहीं सब फॉरेस्ट में रेट खास नहीं सब चीज को सोल्यूशन करना है फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहे हैं आज दिल्ली एडीसी हमें 2% बन जाता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये चीज के लिए हमने कहा कि आप जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लाइए अगर नहीं ला तो मेरा कोई राय नहीं मैं निकल जाऊंगा हाई कोर्ट दौर में मैं देखूँ ठीक है लेकिन पहले भी कभी कभी राज निकलकर जमीन में आकर गरीब के लिए भूख में चाहिए और आई विल डेथ टिल आई डोंट गेट सम रिस्पेक्टेबल either from this or from the because nobody has come and thought about the HSP so whoever is we have such we talk it
their range of media, electronic medias, all the people they were collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমরা এখানে আজকের বৈঠক হইতে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি প্রমোটার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে টানাটানি করে আমাদের যে মহাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আদৌ ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ হইতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তি শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপর আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোন সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 3 তারিখ বুধবারে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন ছাড়ি, এটা কোনো আমরা আওয়াজ করি না, আলোচনা করি না, কিন্তু ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, দিল্লি মনে কথা করবো নিশ্চয়ই তাকে। এর আগে যে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত হতে পারে জমায়েতে? এখানে তো আমরা কিন্তু এখানে আমরা 50 লোক খুব নেমে আসতেছি। কি বলবেন? এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলে আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि काउकुमानि जे साल क्लामा चंनायसि दंखा किन्तु बराव जोंनो थुङि दंखा पलिटिक्स थै दंखा आबन बसिनि बुबागा वानसुगिनायखा मात्र सिनि उपायता मावनाय प्रसारावनि थान्दा तामाव प्रसारावनि भविष्यत तामनाय आबु तिप्रसानि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिन्ता के चिनि बुबाग्राबो डिसिजन मालाखा बुं थैया सागलानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रसाराव बाय बुं फाइट खेनाय चिनि साग बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत नाखलेखा आबि तिनियाव मा फाइका अजाखौ हाथै कर र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन थे बर पूरा रोड ब्लॉक थे नन बर जों तंगैनाय जत तिप्रसारावनो गुसुं गुसुं माने चां चां तंनाय तिप्रसारावनो जों गयो जों बाय फाइबाय सापुतुबो केदि महाराष्ट्रनि वानसुनो थानसानि माध्यम त फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइ आं आबनो कुजत तिप्रसार जों सदनाय न जों फाइदि चिन माइथिनो चिन अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे ऑफ जों लनके जों चिनि माइथिनो दाबि खेलानाय आबनो मूल उद्देश्य आरो मैं जत चिनि तिप्रसारावनो गयनाय जे रोज शुधु जों तिप्रा मथा पार्टिया जत जेकुनो पार्टी पक्षे तो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामाव निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसो ये जों सामु माथांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो अधिकारनो जों मालनाय आबस चिनि वाइचुमो आरो मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुथा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुंसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि सासरिरावनो जों नाये जोंबो गारि थाव दं तामले तिनि इयार्स बारियो बुं गाहामाखे तंमै मोजायाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नङा आं तिप्रसारावनो गयो फाइबायदि मास नांगौ सुनहा कि आप अलग अलग क्यों नहीं कर स्टेट पे जा रहे हैं? देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से मीटिंग भी की। उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद बीजेपी के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमका भी दिया, एक बार 2 बार दिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो अब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा। जब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक आज भी 90% त्रिपुरा के लोग तो इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज उनके पास जमीन पट्टा नहीं है, सब फॉरेस्ट लैंड में रहे, खास लैंड में रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करने के लिए फंडिंग के बाद ADC में 35% मिलते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, अगर नहीं लाए तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट something respectable either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, talk to them.
They are friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Cell Advisor Committee, Tripura Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাষ্ট্র কিশোর দেববর্মা আমরা আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি দুঃখিত, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাইকোর্টে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, তো কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোন সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, 28 বুধবার থেকে নির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়া করি নাই, মানে বুঝি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করবো। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিয়েছি না। আর যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন, তারা এখানে আসবেন, উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মেকার আলোচনা নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এটা তো আমরা নাই। হতে পারে জমায়েতে এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে? আমরা সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ।
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल ब्लॉक मासि दं किंतु बराव नो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगनाखा एकत्र चिनि उपाय तामौनाय प्रसारनि हामपान्दा तामौनाय तिप्रासारन भविष्यत तामौनाय এবং প্রসারণী চিনি নেক্সট জেনারেশননি ভবিষ্যৎ চিন্তা কেন চিনি বুবাগ্রা ডিসিশন মালাখা বং থৈয়া সাক জরানি মানে চায়া নুয়াवैनो थांसिनाय तिप्रासारावबाय बं फायखेनाय जे बिनि साक बिनांमा तंसा आबहायके बं जत साख्लाय रेखा आबहाय तिनियो दं मा फायखा ओ जागाव हाततर र फाय चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन थे बर जों बर ब्लक थे बर जबांगैनाय जत तिप्रासारावनो गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासारावनो जों गयो जोंबाय फायदि जोंबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि सानसानि मायदम तो फाय महाराष्ट्र आंखु फायदि आं आबनो गयो जत तिप्रासा सं तंनायनो जों फायदि चिनि मायथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भाबे डेमोक्रेसी वेआव जों आंदोलन थे जों चिनि मायथैनो दाबि खालामनाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य और मैं जत चिनी तिप्रासावनो जों गयनाय जे रबत शुधु जों तिप्रा मथा पार्टीया जत जेतो पार्टी खेतो निनि भविष्य तामौनाय निनि फ्यूचर तामौनाय निनि जेनेरेशन तामौनाय आवान सोये जों सामु माताने आमी जों केहा एगेन्स्ट या चिनी मायथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय अवश्य चिनि वाइचुबो आरो मी महाराष्ट्र जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतन खासुगा बचिन बये बेले कष्ट बुंखा इ सागरी रावनो चौनिए जोंबु बाथिम खाव दुख खाव मातो तामय मले तिनियो राजबारियो बुं गाहामाखे तंमै मो जागाव बुरिमा लामा रा फायो बुं साया नंया ने ओखा बेले खेतु पक आं तिरावनो कोयो एडी मास ना ग्रुप सुनो हम कि आप आने वाला देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं दिन गिरी रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग की है। उनके एक ही मिश्रा जी अगर भी आए, हमने नॉट ओनली तिप्रा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते QIRPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे बात की। हम सबका भी एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के, हमारा ऑप्शन लिख दिया जाएगा। तब तक हम भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा के स्थानीय थे, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड रह रहे, खास लैंड रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के TDA EDC में, हमें 2% बजट मिलता है, इसका कौन कर पाएगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हत्या के तौर में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल डेथ टिल आई गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, other news companies. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Force, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের আশার হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি প্রমোটার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাষ্ট্র টানাটানি করাতে আমরা যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমাদের আলোচনা করুক, সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন। কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য অনলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সব এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ব্লকে, সাব ডিভিশন থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট যারা আছেন, আমাদের এমএলএ আছেন, এমপি যারা আছেন, ভিলেজ কমিটির নেতৃত্ব এখানে আছেন, তারা আছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি তাদের পরামর্শ কি হতে পারে। একটা লাইন দিক নির্বাচী যে আমরা হাতাই করে অনশন শান্তিপূর্ণ হবে, যাতে কোনো দুঃখ হলে না হবে। যেটুকু আমরা বেশি চাই না, মারা নিয়ে চাই না, আমরা সব কেউ চাই না, শান্তি শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অপশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে না। 28 তারিখে হবে, আজকে তো 25 না, মঙ্গলবার বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্ট পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তো তার সঙ্গে কিছু আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথা হয় না, হইলেও আমরা জব দিতেছি। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাতায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎ বাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে? এরকম কিছু আমরা পাই, তারা তাদের ইলেকশন হইতে পারে, যেটা বুঝি, কিন্তু ওটা আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে? এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। itu
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ मानी जे साल क्लाउ मा चों नाइसिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बायनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरासारावनि भबिष्यत तामावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासारावबाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जो अनसाखलै आबहाय तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हातरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन खे बरो चों पूरा रोड ब्लॉक खे नन बरो चों तंगैने जो त्रिपुरासारावनो गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासारावनो चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्टनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगो थानसानि दङ जो फाइ महाराष्ट्र नांख्रुपदि आं आबोनो कोयो जत त्रिपुरासा सं तंनायनो चों केदि चिनि माइथिनो चिनि अधिकारनो चोंबो गणतांत्रिक बा डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनि माइथिनो दाबि खेलानाय आबो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासा चों कुइनाय जे रवत सुदु चों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो दिनै भविष्यत तामावनाय दिनै फ्यूचर तामावनाय दिनै जेनेरेशन तामनाय आबोनो वानसुगे चों सामु मातांलायनाय आमी चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चों साइये चों मारान चिनि वाइसुगो आरो महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बो चिनि बये बेलाय कष्ट बुंखा दिनै साग शरीरावनो चों नाये बारि केम थाव दुख खावनो तामाने दिले राजबारि बुं गाहामाके तंमै मोजायाव बदिमा लामाराव फायो बुं साया नंया बेलायखौ दुख खावनो सामायो आं त्रिपुरासारावनो कोयो बेबायदि महाराष्ट्र नांग्रुपि सुनो हाम कि आप आने वाला चुनाव देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IDFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो इंडिजिनस हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद डीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA डीसी में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं न जाऊंगा हताई कोतवार में, मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी भी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come in thought of the indigenous people. So whoever requests us, you talk to them.
We are friends of media, electronic needs, all the other these people, those are collecting. Let's here today, consisting of district president secretary, block president secretary, and CDC Civil Executive Committee, two women forces, youth forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের আজকে হয়েছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে কি প্রথা ভারত সরকার রাজ্য সরকার একটা কালচারাল সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে ত্রিপুরা সাধারণের পড়ে যাবে, কিন্তু এখানে ঠিক টানাটানিতে আমরা মহারাজ পদ্ধতি আমরা আমি কনফিডেন্স দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধরিয়া আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন প্রচুর আমরা পাইনি। জানো উনি খুব যুক্ত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সব এই যে নেতৃত্ব ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাব রিজনাল থেকে লোকাল থেকে গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আছেন, আমাদের যারা আছেন, যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখবো, না রাখি যে ওদের সমস্যা কি হতে পারে। আমরা আইন দিক নির্ণয় করি যে আমরা হাতকতরে অনয়ন দেবো সম্পূর্ণভাবে, তো কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না, মহারাজ উনিও না, আমরা সবাই চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেট আসুন আমরা করবো, বাস করবেন। তারপর আমরা কি কোন রকম ভারত সরকার থেকে সারা আছে কিনা, ওই তো 28 না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, 25 না, সবই সব মঙ্গলবার বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্ট করে আমরা আজ আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনুষ্ঠান আন্দোলন করি, ওরা আবার করি না, নবুঝ করি না, কিন্তু আমরা ঠিক সময়টার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করবো। কিন্তু আমরা কোনো কিছু বেশি বেশিব না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লি থেকে আর কোনো কথা হয়েছে না, হইলে আমরা জব দিচ্ছি না, তারা মনে করে তারা আসুক, কথা আসুক এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবে। এখন যদি এরা এখানে আসে, উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আর তো ডেমোক্রেটিক নিউ দিল্লি মেকার আলোচনা করতেই পারে। এর আগে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্য পার্লামেন্ট ইলেকশন পারে, আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা জমায়েত এখানে তো আমরা করতে পারবো না। কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা 50,000 কি বলে এখানে আমাদের সেন্ট্রালের তাদের রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। जे भारत मुसु बारनाय सिंटरो दिल्ली और ये एग्रीमेंट नानी कौ कोनी जे साल पाउ मा नाइ सिंगा
किन्तु जों थंगी तंखा पॉलिटिक्स थै तंखा आबो एसिनी वाग्रा वासुगनायखा एकमात्र चिन उपाय तामौ त्रिपुरानि हाबना तामौनाय त्रिपुरानि भविष्यत तामौनाय এবং ত্রিপুরা সারনি চিনি নেক্সট জেনারেশন नि भविष्यत चिन केनो चिनि वाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया सागरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरा सारांबाय बुं फाइट खेनाय जोंनि साग बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत साख्लाय रिखा आबहाय तिनियो चौ मा फाइखा ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक थे नन बर चौ तंगैने जत त्रिपुरा सारावनो गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरा सारावनो जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुनो थामसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांगौ बायदि आं आबनो कोई त्रिपुरा सा तंसंतनाय जों फाइदि चिनि माइथैनो अधिकारनो जोंबो गणतंत्रभावे डेमोक्रेसी वे ऑफ आंदोलन थे जो चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरा सारावनो जों कोइनाय जे रोज शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टिया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत तामनाय निनि फिसा तामनाय निनि जेनेरेशन तामनाय आबनो वानसो जे जों सामना थांलायनाय आंनि केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बो चिनि बाये बेलाय कष्ट बुंखा दिनि साग शरीरावनो जों नाये जों बारि के थाव दुखौ मानो आमय मा दिन लाजबारियो बुं गाहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नङै ने ओखा बेलाय के दुखौ मानो आमय आं त्रिपुरा सारावनो कोयो फाइपेदि महाराज नांगौ सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव के स्टेट पे जा रहे हैं। देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TORPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPF लोग, सब ने मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग, तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, त्रिपुरा के स्थानीय लोग, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA EDC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि अब जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से ही कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब जैसे मैं जाना चाहिए। और आई फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP, बिकॉज nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
their friends, media, electronic media, all the other news people, those who are collecting news. They are sitting there, consisting of the presidency, the president secretary, and CMUC advisory committee, people and forces, youth forces, and from their sources, they come from different places. আমাদের এখানে একটা বৈঠক হইতেছে যে প্রায় একবার ধরে কি প্রথার সঙ্গে ভারত সরকার রাজ্য সরকারের একটা আলাদা সুখ আছে। এই সুখটা আমরা ভাষাতে এটা টিকা যা ধরনের পকেই যে কিন্তু এটা রাজনৈতিক টাকামি করাতে আমাদের মহারাষ্ট্র আমরা সমস্ত আমাদের ফ্রিডম সামনেই আলোচনা করি সেটা উনি ধরিয়া ইচ্ছা করলেন, কিন্তু আজ ভারতের তরফ থেকে এরকম কোন মেসেজ পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতারা যারা ডিস্ট্রিক্ট ব্লক থেকে সাব ডিভিশনাল থেকে লোকাল থেকে গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ হইতে পারে। আমরা এটা বিল করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা এরকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবে, এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, তো আমরা ঠিক সময়ের সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বন্ধুত্ব দিল্লির কথা কি হয়েছে? কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা। থ্যাংক ইউ। Ang tinino pula muti hai programo ang tini invite banon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupini samaj ni tini rai tini state festival tini o brigodaso jara khaira borono belai belai hambai paikla hambai rokti abo borono pai hambai puilano tini ni o स्टेट लेवल में राई बागवानी फेस्टिवल 39तम तिनी पांदानी जतने अकरा पांदाफा महंगा आने यंग सिक्लाई तोहा आने बाबुनी बुता आने बुकांखा बिक्रुपिनी
তারপরে আনি অগ্নি মুখা বিলে রূপিনী মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়িটা মানা নাই কারণ চিনি দেবল মাঙ্গা 8,10,00,000 রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12 চিন কামিও কাছে আমি 12,000 টন সারা ত্রিপুরা সে 12,000 সুকু দম করিলে না রূপিনী রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমাজ তরঙ্গা আপনি তাপনে সিমি যারা শিখলা রক যত দেবল মামলা কাই জানা বৈশাখ কমসে কম কিনে হয় আগিনি হয় তার মাসা মাংনি লিয়া আগিনি হয় মাখালিছিল আগে বড় লোকের সঙ্গে তরুই লড়ুই কুচি চুরিয়া দিবা সেখানে তার মাসা মাংনি তমাইবা সে আগিনি হয় খালিছিল তামসিনি বেলের হাম্বাই তিনি যারা আচুকজাক তিনি পুরনি ইয়ে দङ খাসা তিনি কমল দङ তিনি সুহেল দङ তাই উজানি নক ফাংসে তিনি আনি বন্ধু ব্যক্তি ববাই সিনিলাইমা তিনি 20-30 বছর সিনি সিনি জায়গা তিনি আনি এমএলএ যে পুরনি আনি বন্ধু স্বপ্ন দেববর্মা তাই আগিনি সামিয়ে তিনি আনি আপুগকরা একদম আনি ক্লোজ আনি দাদা কত তাই যত আটকজাক ওর রায় যত হইল এই ফাইমানজাক ফাইজাক পারানি এই যত উজাবানি সারা ত্রিপুরানি রূপনি সমাজনি যারা ফাইমানজাক ফাইজাক আনি রাংসাংনি খাজানি তাহতে ভুগছ আনো বখাও রেলিখা তিনি কমলজি যে রাংকরিনি বাগে মতিকে খাইমেয়া आं नायनाय जोंनि स्टेट केलेन्डाराव हाब्रि जदिन मांखाखाय जत लाइन डिपार्टमेन्ट दंफां स्टेट केलेन्डाराव जुदि हाब्रि मांखाखाय जत लाइन डिपार्टमेन्ट मा खाबुन खमो डीएम बाय मिटिं खायगमो डीएम नो सागमो ए जत लाइन मा दंनाय जत लाइन डिपार्टमेन्ट दङ खाब्रम बयतिनि नायथ दङ खमो लाइन डिपार्टमेन्ट उ जागा जों केलेन्डाराव समाति साग्रानाय प्रथम ते যারা তাবুক শিকলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় চিনি মান্যগণ্য বড় বিশেষ খাयै जों बुंनि ककमा खालामो जों ताबु आगि जों চেরাইফोर नुमानि जेकुनो অনুষ্ঠান हांराय बरिया जेकुनो बছর कताल फायाखाय दुब सात्रायख्लांगै
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिशन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइखा ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन थे बर चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बर चों तंगैने जत तिप्रासाराव न कुसुं माने चां तंनाय तिप्रासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वेव चों आंदोलन थे चों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो चों कोइनाय जे रोड शुधु चों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसो ये चों सामु मातांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साये चों मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बये बेलेग कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि केम थाव दु फकाव मातो तामय तिनि आजबार बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामा राव फाये बुं साया नंया ने बेलेग के तु फक आमय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र ना ग्रुप सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव के ऊपर महाराष्ट्र के साथ देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली तिपरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BG के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोलेंगे सर इस कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग, आज उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं, फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA एडीसी में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतौर में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महर से निकलकर राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में आना चाहिए। और आई विल फास्ट टू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either for the Congress or the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Forces, and from sources, those who come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্র মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই, আলোচনা করি। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বন্ধুত্বের সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ, এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tini no pula, muti hai programo ang tini invite banon bagai, tini ni jara o pandana songsanai, rupni somas ni tini rai, tini state festival,
তিনিও বিগুদাস যারা খাইয়ে বরং বেলায় বেলায় হামবাই পাইফেলাই হামবাই রক্তিয়াও বরং পাইফেলাই হামবাই পয়লানো তিনি ও स्टेट लेवल में राई बागवानी फेस्टिवल 49तम तिनी पांडानी ततनी अकरा पाहा मोहंगा आने यंग सिखलाई तंगा आने बाबुनी बुता आने बुकानी बुंखा विक्रम रूपिनी তারপরে আনি অগ্নি গুঙ্খা বিলে রূপিনী মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিখলা রূপিনী সমাজে যারা শিখলা শিখলা চেলা শিখলা রক দেবল বুঝতে মানো নাই কারণ সিনি দেবল মাঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ रूपिनी समाज मात्र सारा तीव्र 12,000 सिपो 12,000 चीन कामियों कैसा कामी से 12,000 तो सारा तीव्र से 12,000 सिपो दो भावना तो नहीं मिले ना शुद्ध रूपिनी सिमिंग गई रूपिनी समाज तो तरुणा अब ना ताबों में सिमी जरा सीख ला रहा जो तो डबल मामला का जमा वो सब कम से कम आगे में है Agini hai, tak masa mang nilia. Agini hai mak kali sila. Agini boron okai sebab tori woi log woi kusi turi adi ba. Sampai tak masa mang ni betul mai ba. Semua agini hai kali sini tamu sini. Belen hambai. So tini jara asuk jat tini uroni yem formi tongo kasuksa tini komolji tongo. sini Suhel tongo tei ujani nok phangset sini ani bondu be bobai sini ma tini 20-30 বছর sini chili jaya tini MLA je kuroni ani bondu swapna deborma te agini kasa miem sini ani apunga kora ekdom ani close ani dala toto te joto atukjak uro right joto hodanino ei phaimani khai parani ei joto hojabani sara triprani rupni samajni jara phaimanja khaijak ani rangsangni khajani tahukte bhukso ano khub bkhao nangre likha chini komolji je rangkring bagi mutike khaimiya ang nainai sini state calendar ro habri jodin mang hakai joto light department tongphamu jabai स्टेट कैलेंडर जो हाबी में हकाय जो तो लाइन डिपार्टमेंट में खापुर कम डीएम बाय मीटिंग खाई कम डीएम नो सकम ए जो तो लाइन डिपार्टमेंट में तो लाइन गई जो तो लाइन डिपार्टमेंट तो खापुर मोय तिनी ना दंग कम लाइन डिपार्टमेंट ओ जगह जों कैलेंडर समाति सग्राने प्रथम ते जरा ताबुक सिखला जों जरा सिनी बयस बरर सिनी माइनो गन्नो बरर বিশেষ সাই তুমপংনি ককমান जों ताबु आगे जों खेराइफोर नुमानि जे कोनो अनुष्ठान हांराय बुआ जे कोनो बसर फतालगाय दुब सात्राय लांगै itu
चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ मानी जे साल क्लाउ मा चौ नाइसि दंखा किंतु बराव चौनो थोंगी दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनी बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा तामावनाय त्रिपुरासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनी नेक्स्ट जेनेरेशन नि भविष्य चिंता केन चिनी बुबा बो डिसिजन मालाखा बौं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बये बौं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बौं जत न साक्लै रेखा आबहाय तिनियो चौ फैकाव जगाव तरो र फाइए चिनी स्ट्राइक चिनी अन्नसन थे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बर जमुने तो त्रिपुरासाराव कुसुम कुसुम कांकांनि प्रसार न चौ कोयो जय फाइदि चौ सापो चौ न सकेदि महाराष्ट्रनि वंशुको कांसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबन कोयो त्रिपुरासार चौ तोनाय न चौ फाइदि चिनी माइथिनि अधिकार न चौबो गणतंत्र में डेमोक्रेसी वे वो चौ आंदोलन चौ चिनी माइथिनि दाबि केनाय आबन चिनी मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनी त्रिपुरासार में कोइनाय जे रवत सुदु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत কোনো पार्टी पक्षे निनी बक्स तामावनाय निनी फ्यूचर तामावनाय निनी जेनेरेशन तामावनाय आबन वानसो ये चौ साबुं माथाय चौ केहानि एगेन्स्ट होया निनी माइथैनो चिनी अधिकार न चौ साय चौ मालाय आबो चिनी वाइचुमो आमी महाराष्ट्र चिनी जतनि बुक जतनि गार्जेन चिनी महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बये कसो बुंखा निनी संसरी रावनो चौ नाये दंबु बारि के थाउ तो फकाउ माथाव तामय मले दिने राजबारियो बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बोरिमा लामा र फाये बुं साया नुया जे ओखा बेले के तो खमक आमय आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र ना ग्रुप सुनो हम है कि आप आने वाला चुनाव के ऊपर राष्ट्रीय देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। एक ही जी अभी आए, हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, बोलते हैं TRTC का नाम उनका, उसके बाद BJP के लोग, IFT के लोग, सबने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका भी लिया, एक बार 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन ही दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है पढ़ने के बाद। एडी में 30% लोग रहते हैं आज के दिन TTA-ATC में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे तो मेरा कोई राय नहीं, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्ट इधर ऑन द कांग्रेस और द बीजेपी, बिकॉज नोबडी हैज कम एंड थॉट अबाउट द इंडिजिनस पीपल। सो हुएवर इज विलिंग टू हेल्प अस, वी विल टॉक टू देम।
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকে বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্র মোঠার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দিই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাতাই কতরে অনশন পাবো শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই, এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে না, হলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মন করে তারা আসুক, হাতায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানে উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদীপ সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্মানেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কতটুকু ভোটারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুব নেমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tinino pula muti hai programo ang tini invite panon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupni somasni tini rai tini state festival tini o brigodaso jara khaira forma belai belai hambai paikla hambai rokti abo boroma paikla hambai puilano tini ni o स्टेट लेवल में राय
মালবানি ফেস্টিভ্যাল 39তম তিনিনি পান্দানি যতনি অকরা দাফা মহঙ্গা আনি ইয়ং সিক্লাই দঙ্গা আনি বাবুনি তা আনি বুকানি বুংখা বিক্রম রূপিনী তারপরে আনি ইয়ংনি বুংখা বিলে রূপিনী মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়ি মানে না কারণ তিনি দেবল মানে 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা তীব্র 12,000 শিল্প 12,000 কামিও কাছে কামি 12,000 টন সারা তীব্র সে 12,000 শিল্প তো ভাবনা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমস্ত তরুণবা আমরা তারপর সিমি যারা শিখল যত দেবল আমরা কাজ না বসাবো কমসে কম আগিনে হয় তার মাসা মাং নিলিয়া আগিনে হয় মাং কইছিল আগি বড় হয়েছিল তোর ওই লোক ওই কুচি তুই দিবা তুমি তার মাসা মাং কইবা তুমি আগিনে হয় খাইছিল তামসি তাহলে হামায় তিনি যারা আসুকজা তিনি পুরনি ইএম খামনি দङ খাসুকজা তিনি কমলজিत दङ তিনি সুহেল दङ তাই ওজানি ন ফাংশন তিনি আনি বন্ধু ব্যক্তি বয়স নিলামা তিনি 20-30 বছর থেকে তিনি ছিল যা তিনি আনি এমএলএ যে পুরনি আনি বন্ধু স্বপ্ন দেবন তাই আগিনি কেসামিয়া সিনানি আপুগা একদম আনি ক্লোজ আনি দাদা কত তাই যত আতুকদা ওর ভাই যত হদানিন এই ফেমানজা ফাইজাবো পারানি এই যত উজাবানি সারা তীব্রনি রূপনি সমাজনি যারা ফাইমানজা ফাইজা আনি রাংসাংনি খাজানি তাহতে বুকস আনো খুব বখাও নাংরেলিখা চিনি কমলজি যে রাংকরিनि बागै मतिके खाइमेया आं नायनाय जोंनि स्टेट केलेन्डाराव हाब्रिनि रदिन माखाखाय जत ला डिपार्टमेन्ट दं थांगौ जाबाय स्टेट केलेन्डाराव जुदि हाब्रि माखाखाय जत ला डिपार्टमेन्ट मा खाबु खमु डीएम मिटिं खाइगमो डीएम नो सकमो ए जत ला डिपार्टमेन्ट मा दं नायनाय जत ला डिपार्टमेन्ट दं खाबरबो तिनि नाय दं ला डिपार्टमेन्ट उजारा जों केलेन्डाराव सिमाति थांग्रानाय प्रथम ते যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় চিনি মাইন্যগণ বড় বিশেষ খাই जों বংনি ককমা খালাম जों তাবুক আগে जों চেলাই প্রমাণি যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরায় গড়িয়া যে কোনো বছর ফতাল ফায়াকায় দু ছাতাই গ্লাঙ্গৈ
जोनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेरान को मानी जे साल बाव मा तंनाय सि दंखा किंतु बराव जोनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुक नायखा एकमात्र चिनि उपाय ता मावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरासारावनि भविष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बये बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहाय बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय तिनि चों मा फाइखा ओ जागाव हाथे तरो र फाइए चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बर चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बर चों तंगैने जो त्रिपुरासार न गुसु गुसु माने चां तंनाय त्रिपुरासाराव न चों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापो चों न सापो केदि महाराष्ट्रनि कांसुनो थानसालि माध्यमो जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबोनो कोयो जत त्रिपुरासार चों तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथेनो चिनि अधिकार न जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे वो जों आंदोलन थे जों चिनि माइथेनो दाबि खेलाने आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आर मैं जत चिनि त्रिपुरासाराव न चों कोयनाय जे रोचु चों त्रिपुरा मथा पार्टिया जत जेकुनो पार्टी पक्षतो दिनै भविष्यत तामावनाय दिनै फ्यूचर तामावनाय दिनै जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुगे चों साबुं माथांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथेनो चिनि अधिकार न चों साइए चों मालानाय आबोसे चिनि वचुगो आरो महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बये बेलेग कष्ट गंखा दिनै साब शरीरनो चों नाये जोंबो बारि केम थाव दुख तामय मले दिनै राजबारियो बुं काहामाखे तंमै म जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं saya nunggu aja nih. Oh, belai kok apa ya? त्रिपुरासाराव न कोयो हाय बायदि महाराज ना ग्रुप सुना यदि आप आने वाला चुनाव देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके AK मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फॉर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि फंडिंग के बाद ADC में 35% लोग रह रहे हैं आज के TTA ADC में, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा तय के तौर में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट something respectable, either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic media, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, to the Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত। যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এইটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেহেতু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোন সারা আছে কিনা। ওইটা 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কোথায় আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আছে অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে প্রদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কত লোক হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ, এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুল্লুমে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এগুলো আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tini no pula, muti hai programo ang tini invite banon bagai, tini ni jara o pandang sasanai, rupini somasi tini rai, tini festival, tini o brigodaso, nakhira parang dalai hambai pipeline hambai, rokti awo, parang pipeline hambai. Pula no tini ni o
स्टेट लेवल नि राय बागवानी फेस्टिवल 39तम তিনি পান্দানি যতনকা পান্দাফা মহঙ্গা আনি ইয়ং সিকলাই তঙ্গা আনি বাপুনি তুতা আনি বুকানি বুংখা বিক্রম রূপিনী তারপরে আনি ইয়ং বুংখা বিলে রূপিনী মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা চেলা শিকলা রক দেবল বুড়ি মানা নাই কারণ চিনি দেবল মাঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 শিপু 12,000 চিন কামিও কাছে কামিছে 12,000 টন সারা ত্রিপুরা সে 12,000 শিপু দো ভাবনা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমাজ তলবা আপনি তারপরে সিমি যারা শিখলা রক যত দেবল মামলা কাজ না বসাবো কমসে কম আগিনি হাই তাক মাসা মাংনি লিয়া আগিনি হামলা করেছিল আগিনি বড় লোক ছিল তোর ওই লগ ওই কুসি তুলিয়া দিবা সেমে তাক মাসা মাংনি বেতমাইবা সেমে আগিনি হাই খাইছিল তাংসি বেলের হামবাই তিনি যারা আসুকজাক তিনি পুরনি ইএম ফর্মনি দङ খাসুকসা তিনি কমলজিत दङ তিনি সুহেল दङ তাই উজানি নক ফাংজে তিনি আনি বন্ধু ব্যক্তি ববাই সিনি লেমা তিনি 20-30 বছর সিনি ছিলি জায়গা তিনি আনি এমএলএ জগুরনি আনি বন্ধু স্বপ্ন দেবমা te agini kesamiem sini ani apunga kura ekdom ani close ani dala kotor te joto atukjak uro rai joto hodanino te phaimada phaida upahani te joto ujabani sarati proni rupni somasni jara phaimanda phaijak ani rangsangni khajani tahukte bhukso ano khub bkhao nangre likha তিনি কমলজিত যে রাং করিনি বাগে মতিকে খাইমেয়া আং নাইনাই তিনি স্টেট ক্যালেন্ডার হাবরি যদিন মাং হাকাই যত লাইট ডিপার্টমেন্ট তংথমু যাবে স্টেট ক্যালেন্ডার যদি হাবরি হাকাই যত লাইট ডিপার্টমেন্ট মা খাপুন কমু ডিএম মিটিং খাইমো ডিএম নো সাকমো এই যত লাইন ডিপার্টমেন্ট মা তংনাই গাই যত লাইন ডিপার্টমেন্ট তংগে খাপুর মই তিনি নাই থতং কমু লাইন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা जों ক্যালেন্ডার সমাতি সাগরানে প্রথম তে যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় রক চিনি মাইনগণ বড় রক বিশেষ খাই जों বংনি ককমা খানা जों তাবুক আগে जों চেরাই ফুনুমাই যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরাই বড়িয়া যে কোনো বছর ফতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই ক্লাঙ্গৈ
चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल बाव मा चंनायनि दंगा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पॉलिटिक्स थे दंगा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा ता मावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत ता मावनाय এবং तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साखलेरिखा आबहाय तिनियो चौ मा फाइखा ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ पूरा रूट डॉक खे न बर चौ तंगैने जत तिप्रासारावनो गुसुं माने चां तंनाय तिप्रासारावनो जों फयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबो फयो जत तिप्रासा सं तंनाय न जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो जों गयनाय जे रवत शुधु जों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबोनो वानसुगे जों सामु मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबोसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बाये बेलेग कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम थाव तो फगाव माथो तमय माले तिनि राजबारियो बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामाराव फायो बुं साया नंया ने बेलेग तो खमक आमय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइपेरि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हम कि आप आने वाला स्टेट को चाहते हैं। देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉर्मली तिप्रामथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोटी भी मेरे साथ मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं, तो मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Triple Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আচ্ছা বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে হবে, আজকে একটা 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, কিন্তু বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবে, এটা এখনো আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কতটুকু হতে পারে জমায়েতে? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুমিল্লায় আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলে আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tini no pula, muti hai programo ang tini invite banon bagai, tini ni jara o padana songsanai, rupni somasni tini rai, tini state festival, tini o brigudaso, jara khaira parmo gale hambai, rokti awo, borong no pipeline hambai,
Puilano tinini o state level ni rai Malmani festival 39তম tinini Pandani joto okra panda phang mo hangga ani yong siklai tongga ani babuni buta ani bukani bungkha bikromukini tarpore ani yong ni bungkha bile rupini monu hangga baino prothomna kasanai যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা চেলা শিকলার দেবল বুড়ি মানা নাই কারণ চিনি দেবর মাঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা তীব্র 12,000 শিকু 12,000 চিন কামিও কাছে কামিছে 12,000 টন সারা তীব্র সে 12,000 শিকু তো ভাবনা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী সিমিন গাই রূপিনী সমস্ত তরুণবা আপনি তাবলে সিমি যারা শিখলার যত দেবল মামলা কাই না বসাবো কমসে কম আগিনি হাই তাক মাসা মাংনি লিয়া আগিনি হাই মা খালিছিল আগিনি বড় রখাই ছিল তোর ওই লগ ওই কুসি তুলিয়া দিবা সেমে তাক মাসা মাংনি তমাইবা সেমা আগিনি হাই খালিছিল তামুসি বেলের হাম্বাই তিনি যারা আচুকজাক তিনি পুরনি ইএম ফর্মনি দङ খাসুকসা তিনি কমরজি দङ তিনি সুহেল দङ তাই উজানি সব ফাংশন তিনি আনি বন্ধু ব্যক্তি ওই ছিলেমা তিনি 20-30 বছর সিং তিনি ছিল জায়গা তিনি আনি এমএলএ যে পুরনি আনি বন্ধু স্বপ্ন দেববর্মা তাই আগিনি Kesamian sini ani aku ngapra ekdom ani close ani dala koto te joto atukjak ono rai joto hodanino te phaimanjak phaijak uparani te joto ujagani sarati proni rupni samasni jara phaimanjak phaijak ani rangsangni khajani takukte bhukso ano khub bkhao nangre likha chini kombolji যে রাংকরিন বাগে মতিকে খাইমেয়া আনাই সিনি স্টেট ক্যালেন্ডার হাবরি যদিন মাং থাকায় যত লাগ ডিপার্টমেন্ট তংথমু যাবে স্টেট ক্যালেন্ডার যদি হাবরি মাং থাকায় যত লাইন ডিপার্টমেন্ট মা খাবুন কমু ডিএম বাই মিটিং খাইগমো ডিএম নো সাকমো এই যত লাইন ডিপার্টমেন্ট মা তংনাই গাই যত লাইন ডিপার্টমেন্ট তং খাবরম বইতিনি নাই থতং কমু লাইন ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা जों ক্যালেন্ডার সমাতি সাগরানে প্রথম তে যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় রক চিনি মাইন্যগণ্য বড় রক বিশেষ খাই जों বংনি ককমা খানা जों তাবুক আগে जों চাইবো যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরায় বলিয়া যে কোনো বছর ফতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই লাগবে Betul.
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली इंगे एग्रीमेंट खेनानि कॉक दंमानि जे साल क्लाउक मा चंनायसि दं किन्तु बराव जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय त्रिपुरासारनि थामपाना तामावनाय त्रिपुरासारनि भविष्यत तामावनाय এবং त्रिपुरासारनि चिनि नेक्स्ट जनरेशननि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रेखा आबहाय तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतर र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन खे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक खेन बर चौ तंगैने जत त्रिपुरासाराव न गुसुं माने चां तंनाय त्रिपुरासाराव न चौ कोयो चंबाय थाइदि चंबाय सापोर्ट दंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि माइथुम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरासा सं तंनाय न चौ फाइदि चिनि माइथुनो चिनि अधिकार न चौबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चौ आंदोलन थे चौ चिनि माइथुनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासाराव चौ कोइनाय जे रवत शुधु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्यत तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबन वासुगे चौ सामु माथांलायनाय आमी चौ केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न चौ साइये चौ मालानाय अवश्य चिनि वाइचुगो आर्मी महाराज चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराज जतनि खासुखा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चौ नाये चौबु बारिगन खाव दुख खाव मानो दामै मले तिनियो राजबायो बुं गाहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामा राव फाये बुं साया नुया ने ओखा बेले के दुख मकमा सामायो आं त्रिपुरासारावनो कोयो हाइपेदि महाराज नांग्रुप सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव इंडस्ट्री पे चाहते हैं। देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग मुलाकात मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पटा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA एडीसी में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन भैंसड़ी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Tripura Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পদে কিছু ঘটনা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাতায় কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখ আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিম আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হলেও আমরা জব দিতেছি না। তার জন্য মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বিদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এটা নাই। কতটুকু হতে পারে জমায়েতে? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক খুলনা আসছে। কি করবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tini no pula, muti hai programo ang tini invite panon bagai, tini ni jara o pandana songsanai, rupni somasni tini rai, tini state festival, tini o brigodaso,
যারা খাইয়ে রক বরং বেলায় বেলায় হামবাই পাইফেলায় হামবাই রক্তিয়াও বরং পাইফেলায় হামবাই পয়লানো তিনি ও स्टेट लेवल ने राय बागवानी फेस्टिवल 39तम তিনি पान्दानी जतने हग्रा पान्दा फां महंगा आनी यं सिख्लाय दंगा आनी बाबुनि बुता आनी बुखानि बुंखा बिक्रम रूपिनी তারপরে আনি ইয়ংনি বুংখা বিলে রুপিনি মনু গাবাইনো প্রথম নাম কথা নাই যারা শিখলা রুপিনি সমাজে যারা শিখলা চেলা শিখলা রক ডেভেলপ বলিল মানো নাই কারণ সিনি ডেভেলপ হঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ রুপিনি সমাজ মাত্র सारा तीव्र 12,000 सिपो 12,000 चीन कामियों काशा कामी से 12,000 तो सारा तीव्र से 12,000 सिपो दो भावना तो नहीं मिले ना शुरू रूपनी सिमिन गई रूपनी समस्त तरुणा अब ना ताबों में सिमिन सारा सिकला रो जो तो डबल मम्मा का जंगल बस हम कौन सा कौन आगे नहीं है तब मासा मांग लिया आगे नहीं मत लिखना आदि बरong sebab tori log ruoi kusi tu dia tiba sebatang mas sama dia tiba semua aja hai khare sini tamu sini bagaimana hamai so tini jara asukja tini uroni yem thorni tongo khasukja tini komolji tongo sini suhel tongo te ujani nok phangse sini ani bondu beti वो वैसे लीला में तीन से 20-30 बस से सिने चले जाए तीन आने एमएलए से गुरुनी आने बंधु स्वप्न देवमा ते आदमी कसामियम सिने आने आपुगा परा एकदम आने क्लोज आने दाला कतो ते जतो आकुजाक उरो राय जतो हदानिनो ते फाइमानजा फाइजागो पारानी ते जतो हुजाबनी साराती परनी रूपनी समाजनि जरा हाइमानजा फाइजाक आनी रांसांनि खाजानि ताखौते बुहुकसो आनो खूब बखाव नांगलिखा तिनि कमलजी जे रांखरिनि बागै मतिके खाइमेया आं नायनाय तिनि स्टेट कैलेंडाराव हाब्रिनि जदिन मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट दंफांगो जाबाय स्टेट कैलेंडाराव जदिन हाब्रि मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेंट मा खाबुन हम डीएम by meeting खाई गमो डीएम नो साकमो ए जो तो लाइन डिपार्टमेंट मा तो लाइन जो तो लाइन डिपार्टमेंट तो गई खापर मोइ तिने नाइ सतो हम लाइन डिपार्टमेंट उ जगह जों कैलेंडर समाति साग्राने प्रथम ते जरा ताबुक सिकला जों जरा सिनि बयस्कर बररक सिनि माइनगन बररक बिसेस खाय जों बुनि ककमा खालामो जों ताबुक आगे जों चेराइफोर नुमानि जेकुनु अनुष्ठान हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल थाखाय दुध सात्रायलांगै
लोगोसे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खानानै कतमानि जे साल क्लाउड मा चंग नायसिनि दंखा किन्तु बराव जुनाव थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरासारावनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरासारावनि भबिष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरासारावनि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साग जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासारावबो एवं फाइखनाय जे बिनि साग बिनि रांमा दंसाङा आबाहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबाहाय तिनियो चौ मा फाइखा ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन थे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो दंगैने जत त्रिपुरासारावनो गुसुं माने चामचा दंनाय त्रिपुरासारावनो जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुगनो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरासा सं दंनाय रनो जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतंत्र खाने डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरासारावनो जों कोइनाय जे रवत शुधु जों त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे जों सामुं मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय आबसे चिनि वाइचुमो आर्मी महाराज चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराज जतनि खासुसा बचिन बाये बेराय कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम खाव दुख खाव माथो तामय मले दिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया केने ओखा बेलेखे दुख चामय आं त्रिपुरासारावनो फैयो फाइबायदि महाराज नांग्रुप सुनो हम कि आप आने वाला देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं TYPC का नाम उनका, उसके बाद BJP के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार ही 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। अब मैं वेट कर रहा हूँ क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पटा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है फंडिंग के बाद। एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है, इसका प्रॉब्लम और सॉल्व करेगा। तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में। मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Tripura Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকে বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোন পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোন সারা আছে কিনা। ওইটা 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু আন্দোলন থাকবে, এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, ওটাও আমরা বলতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কতটুকু ঘটবে জমায়েতে? এখানে তো এখন আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ, এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tini no pula, muti hai pugamo ang tini invite panon bagai, tini ni jara o pandana songsanai, rupni somasni tini rai, tini state festival, tini o brigodaso
যারা খাইয়ে রক বরণ বেলায় বেলায় হামবাই পাইফেলায় হামবাই রক্তিয়াও বরণ পাইফেলায় হামবাই পয়লানো তিনি ও স্টেট লেভেলनि রাই বাবানি ফেস্টিভ্যাল 39তম তিনি পান্দানি যতনি হকরা পান্দা ফাং মহরা আনি ইয়ং সিক্লাই দंगा आनि बाबुनि ता आनि बुखानि बुखा दिखमनि तारपरे आनि अनि बुखा दिएमपि मनु गामिनो रखमना घटनाय যারা শিকলা রূপিনী সমাজে যারা শিকলা চেলা শিকলার ডেভেলপ মানে নাই কারণ সিং দেখবেন আমরা আগে দশা রূপিনী সমাজ মাত্র সারা তীব্র 12,000 চিন কামিও কাছে কামিছে 12,000 টন সারা তীব্র সে 12,000 শিল্প তো ভাবনা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী সিমিং গাই রূপিনী সমস্ত তরুণবা আপনি তারপরে সিমি যারা শিখলার যত দেবন মামলা কাজ না বসাবো কমসে কম আগিনে হাই তার মাসা মাংনি লিয়া আগিনে হাই মাখালি ছিল আগিনি বড় লোক ছিল তোর ওই লগ ওই কুসি টুরিয়া দিবা সেটা মাসা মাংনি তমাইবা সেমা আগিনে হাই খাইছিনি তামুসি বেলের হামবাই তিনি যারা আসুকজাক তিনি পুরনি ইয়েম ফরমনি দङ খাসুকসা তিনি কমলজিत दङ তিনি সুহেল दङ তাই উজানি নক ফাংশন जोंहानि बंधु व्यक्ति बबाय सिनिलायमा তিনি 20-30 বছর सिगां सिजायाव তিনি आंनि एमएलए जोगुरनि आंनि बंधु सपना दङमा ते आगिनि कसामिया तिगानि आखुफ्रा एकदम आंनि क्लोज आंनि बालाबो ते जत आखुजाक उर राय जत हदानो ते फाइमानजाक फाइजागु पारानि ते जत आखुजाकनि थाराखनि रूपनि समाजनि যারা फाइमानजाक फाइजाक आंनि रांसानि थाखाय हकते बुक्तो आनो खुब बखावनारिखा तिनि कमलजी जे रांखरिनि बागै मतिके खाइमेया आं नायनाय जोंनि स्टेट केलेन्डाराव हाब्रिनि ददिन मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेन्ट दंफाङो जाबाय स्टेट केलेन्डाराव जुदि हाब्रि मांखाखाय जत लाइट डिपार्टमेन्ट मा खाबु खमो डीएम बाय मिटिं खाइखौ डीएम सामय जत लाइन डिपार्टमेंट मा दंनांगै जत लाइन डिपार्टमेंट दङ खाबु मयदिनि नायथ दङ खमो लाइन डिपार्टमेंट उ जागा जों केलेन्डाराव समाति साग्रानाय प्रथम ते যারা তাবুক শিখলা जों যারা চিনি বয়স্কর বড় রক চিনি মাইন্যগণ্য বড় রক বিশেষকৈ जों बुंनि ककमा खालामो जों ताबुक आगि जों जेरायफोर नुमानि जेकुनु অনুষ্ঠান हांराय बरिया जेकुनु बसर फाताल फायाखाय दुब सात्रायख्लांगै Itu.
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थङि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बायसिनि बुबाग्रा वानसुगनायखा एकमात्र सिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि तिनि नेक्स्ट जनरेशननि भविष्यत चिंता खेनो सिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुंथैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथै कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनसन खे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक हिनन बरो चौ तंगैने जत तिप्रासाराव न सुमाय चांग चांग तंगनाय तिप्रासाराव न चौ कोयो चंबाय फाइदि चंबाय सपोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थानसानि मायदम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबोनो कोयो जत तिप्रासा सं तंनायनो जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो जों कोइनाय जे रवसुदु जों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पखेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुलि जों सामु मातांलायनाय आमि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथिनो चिनि अधिकार न जों साये जों मालानाय अवश्य चिनि वाइचुमो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केम थाव दु फकाव माकाव तामय मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया केने ओखा बेले खतु खमक चालामय आं तिप्रासारावनो कोयो फाइपेदि महाराज नागरुप सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव लेकर कांग्रेस के कुछ देखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली तिपरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद बीजेपी के लोग, IPFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। तो अब मैं वेट कर रहा हूं और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें पॉज किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, खास लैंड में रह रहे हैं। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद एडीसी में 35% लोग रहते हैं आज के दिन, TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा। बताइए, बता रहा मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द बीजेपी, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of District President Secretary, Block President Secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Chief of Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ক্ষিপ্রমথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ পণ্ডিত কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য ধরে আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখবো, আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন দিক নির্ণয় করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেহেতু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা করব, মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে, আজকে তো 25 না, 26 মঙ্গলবার, বুধবার, দেখি না অনির্দিষ্ট কালের জন্য 28 দুটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে ওইটা আমরা আজকে আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। যখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হয়। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতেই পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছিল দিল্লির? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কতটুকু হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি বলবেন এখানে? এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় সমাবেশ, সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Angko tini no pula, muti hai programo ang tini invite no bagai, tini ni jara o pandalo songsanai, rupini somasni tini rai, tini state president, tini o brigodaso,
যারা খাইয়ে বরং বেলায় বেলায় হামবায় পাইফেলায় হামবায় রক্তিয়াও বরং পাইফেলায় হামবায় পয়লানো তিনি ও स्टेट लेवल में राय बागवानी फेस्टिवल 39तम तिनी पांदानी जतने अकरा पांदा फा महंगा आनी बाबुनी बुता आनी बुकानी बुंखा विक्रम रूपिनी তারপরে আনি অগ্নি গুঙ্খা বিলে রূপিনী মনু গাবাইন প্রথমে কথা নাই যারা শিখলা রূপিনী সমাজে যারা শিখলা চেলা শিখলা রক দেখো বুড়ি মানা নাই কারণ চিনি দেবর মাঙ্গা 8 লাখ 10 লাখ রূপিনী সমাজ মাত্র সারা ত্রিপুরা 12,000 শিল্প 12,000 শিল্প আমি 12,000 সারা ত্রিপুরা সে 12,000 দফ আমরা করি নাই বলে না শুধু রূপিনী সমস্ত তরুণবা আপনি তারপরে সিমি যারা শিখলার যত তরুণ না বৈশাখ আগিনি হাই তার মাসা মাংনি লিয়া আগিনি হাই মা খালিছিল আগিনি বড় লোক ছিল Tori log ruwe kusi turia diba sampai tang mas samang ni betul ba sama agin hai khare sini tamu sini beler hamban so tini jara achukjak tini uroni yem thorni tongo khasuksa tini komodi tongo sini suhel tongo te ujani no phangse sini ani bondhu byakti Bawa sini lama tini se 20-30 orang sini saja. Tidak ni MLA seguro ni. Ani bondu, sopna de bomba. Te agini kesamiyem sini ani aku ngapra ekdom ani close ani dala kotor. Te joto atukjak uro right joto hodanino te phaimanja phaijak uparani. Te joto ujabani sarati proni rupni somasni Tara Aiman Faizat ani rangsang ni khazani ta hokte buhukso ano khub bakhao nangre likha chini komolji je rangkrin bagi mutike khaimiya angnainai sini state calendar ro habri jodin manghakai joto la department tong thamu jabai state calendar ro jodin habri manghakai joto la department ma khapur kamu DM by meeting kai kamu DM sakamo joto line department ma tong ngai joto line department tong khapro moi tini na thong kamu line department u jagal sing calendar sumati sagrane prothom te jara tabuk sikla chung jara sini boyoskor bororok sini maino bororok bisa saya chung bongni kok makrana sung tabuk আগে চেরাই ফুরন মানে যে কোনো অনুষ্ঠান হাংরায় গড়িয়া যে কোনো বছর ফাতাল ফায়াকায় দুধ ছাত্রাই ক্লাঙ্গে Itu
जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंग नायसिनि दंखा किन्तु बराव जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बाय चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान तामावनाय तिप्रासारावनि भविष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुंफैया जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासारावबाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि बिनि आंमा तंसाङा आबहायके बुं जत न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइखा ओ जागाव हाथै कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बरो चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चों तंगैने जत तिप्रासारावनो माने चां तंनाय तिप्रासारावनो जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापर्ट जोंनो सापर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुक थामसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत तिप्रासा जों तंनाय रनो जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वेव जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो जों दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि तिप्रासारावनो जों कोइनाय जे रोड शुधु जों तिप्रामथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य तामावनाय निनि फ्यूचर तामावनाय निनि जेनेरेशन तामावनाय आबनो वानसुगे जों सामने आमी जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साये जों मालानाय अवश्य चिनि वाइसुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुखा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासौसा बचिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारि केखा तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै मो जागाव बदिमा लामा राव फाये बुं साया नंया केने बेले खतु खमक सामाय तिप्रासारावनो कोयो फाइपेदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हम कि आप आने वाला चुनाव कांग्रेस के देखिए, मैंने कम्युनिस्ट इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा। मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है। उनके एक ही मिश्रा जी अगरतला भी आए। हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे, क्या बोलते हैं, TUIPC का नाम है उनका, उसके बाद BJP के लोग, IDFT के लोग, सब ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हम सबका व्यू लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई। अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा? जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं, स्थानीय लोग हैं, आज भी उनके पास जमीन पट्टा नहीं, सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे, खास लैंड में रह रहे। ये सब चीज को सोल्यूशन करना है कि नहीं? फंडिंग के बाद EDC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन की एज, हमें 2% बजट मिलता है। इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? तो ये सब चीज के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है, तब मैं निकल जाऊंगा हताई को तौर में, मैं बीमार हूं, ठीक है। लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर जमीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए। और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल either from the Congress or from the BJP, because nobody has come and thought about the indigenous people. So whoever is willing to help us, we will talk to them.
dear friends of media, electronic medias, all the other news people, those who are collecting news. We are sitting here today consisting of district president secretary, block president secretary, and CWC, Central Advisory Committee, Tripura Women Forces, Youth Forces, and from other sources, those who have come from different places. আমাদের এখানে আজকের বৈঠক হইতেছে যে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ভারত সরকারের রাজ্য সরকারের একটা আলোচনার সুযোগ আছে। এই সুযোগটা আমরা ভাবছিলাম যে এটা ত্রিপুরা জনসাধারণের পক্ষেই যাবে, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক টানাটানি করাতে আমাদের যে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা, ওনাকে আমরা সমস্ত আমাদের কনফিডেন্স আমরা দেই উনি আলোচনা করুক। সেইভাবে উনি খুব ধৈর্য আলোচনা করলেন, কিন্তু আজ অব্দি ভারত সরকারের তরফ থেকে সেরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি, যার জন্য উনি খুব দুঃখিত হয়েছেন, আমরা খুব দুঃখিত, যার জন্য আর্জেন্টলি 12 ঘন্টার নোটিশে আমাদের সকল এই যে নেতৃত্বরা যারা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ব্লক থেকে, সাব ডিভিশনাল থেকে, লোকাল থেকে, গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা আসছেন, আমাদের এমএলএ যারা আছেন, এমডিসি যারা আছেন এবং ভিলেজ কমিটির বিভিন্ন নেতৃত্বরা এখানে আছেন, তারা আসছেন। আমরা ওনাদের কাছে এটাই আশা রাখি যে ওনাদের পরামর্শ কি হইতে পারে। আমরা একটা লাইন নির্ধারণ করছি যে আমরা হাথাই কতরে অনশন যাব শান্তিপূর্ণভাবে, যাতে কোনো বিশৃঙ্খলতা না হয়। যেটুকু আমরা বিশৃঙ্খলতা চাই না, মহারাজ উনিও চান না, আমরা সবাই কেউ চান না, শান্তভাবে আমরা আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট অনশন আমরা এবং মহারাজ করবেন। তারপরে আমরা দেখি কোন রকম ভারত সরকার থেকে কোনো সারা আছে কিনা। ওই তো 28 তারিখ না, 28 তারিখে আরম্ভ হবে। আজকে 25 না, 26 মঙ্গলবার বুধবার, 28 বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে না রাস্তার পাশে, ওইটা আমরা আলোচনা করতেছি। যখন আমরা অনশন করি তখন তো তার সঙ্গে কোনো কিছু তো আন্দোলন তো থাকবেই। এটা এখন আমরা আওয়াজ করি নাই, মানে ঘোষণা করি নাই, কিন্তু আমরা ঠিক সময় এটার সিদ্ধান্ত আমরা লাগু করব। অগ্রিমে আমরা কোনো কিছু বেশি বলবো না, ঠিক সময়ে এটা আমাদের লাগু করা হবে। দিল্লির সাথে কি আর কোনো কথাবার্তা হয়েছে? না, হইলেও আমরা জব দিতেছি না। তারা যদি মনে করে তারা আসুক, হাথায় কথার আসুক, এবং মহারাজা তো অ্যাভেলেবল হবেন। এখন যদি তারা এখানে আসে, এখানেও উনিও অ্যাভেলেবল হবেন। আমরা তো ডেমোক্রেটিকের লোক, যদি দিল্লি মনে করে আলোচনা করবো, নিশ্চয়ই করতে পারে। এর আগে যে বৈদ্যুৎবাবুর সাথে দিল্লির কথা হয়েছে, কি বলেছে দিল্লি? এরকম কোনো পজিটিভ আমরা পাইনি। তারা তাদের উদ্দেশ্যটা পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে পারে, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু এখানে তো আমরা নাই। কতটুকু হতে পারে জমায়েতে 28 তারিখ? এখানে তো এখন আমরা তো বলতে পারবো না, কিন্তু 3 তারিখে মার্চ এখানে আমরা মিনিমাম 50,000 লোক কুম্ভে আসতেছে। কি করবেন এখানে আমাদের সেন্ট্রালের যে তাদের যে রোল, এই রোলের আলোচনা করা হবে। থ্যাংক ইউ। Ang tinino pula muti hai programo ang tini invite banon bagai tini ni jara o pandana songsanai rupni somasi tini rai tini state festival tini o brigodaso
যারা খাইয়ে রক বড় বেলায় বেলায় হামবাই পাইকলাই হামবাই রকিয়াও বড় পাইফেলায় হামবাই পয়লানো তিনি ও স্টেট লেভেলनि রাই মালবানি ফেস্টিভেল 39তম